رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أمي تنواتي بلا جميع ala tano diko kamba ina Allah subhanahu wa ta'ala akanema nakakisi akushi akatiwa akano yankuli Muhammad alayhi salatu wassalam nangala dali yankuli Muhammad kasudu ya nakasabo ani Muhammad no tulatiwa katasira kambi ala dali yano belaye bal mawanga tafsir surat al-jin surat do tafsir la ma ko fomu na yulamu kuma bawlu la selawi أنا لا دايرة من ولادات مني ودي مدى تأثير الجن على الإنس يعني جنون آدم أدوم أنا بارا نيو أني نوتي جنون ورفنا وبسيك أموني كآدم أدينا يلا وبسيك آدم أدين كونينا كوي كوكانسا ووسا كوي وغلا موتيسي كوكي aya walada tumeni ando lolila amena bita fana damu lolila insha Allah angara mo be mi folo angara mo ko in kana likubasa jinn ba'd ta'sir al-jism ala ahad min al-ins فهذا التعسير إنما يكون على من يستقين بأوهامه وتخيلاته إلى سلطانه فالجن لا يستطيعون أن يؤثروا على أحد إلا إذا استقان وخضع له وتبعه واعتقد بهم وأشركه مع الله سبحانه وتعالى فكل من يستقين بأوهامه له من ذكر أو أنثى أو يتخيل أن بيدهم نفعه أو ضره ويخضع لسلطانهم فإنه يتعرض لمسهم angara moko fensu be nyuman bala juguman bala we fen be adama de nyuman be ya jugu be ma jina fana nyuman be a fana juguman be angara moko jina mi nalete mo nyuman ni adamaden min fana ne k'i yɛrɛ to o bolo a b'a sago k'i la jinɛ nin b'a sago k'i la donc munna b'a sago k'i la parce que ale tɛ mɔgɔ ɲuman ye munna b'a sago k'i la parce que e yɛrɛ fana tɛ mɔgɔ ɲuman ye i b'a ye alikabisuna ye alikabisat jugumanw don olu le bɛ taga ɲɔgɔn fɛ comme ale tɛ jinɛ ale tɛ mɔgɔ ɲuman ye tiɲɛnikɛla lo donc ele adamaden min fana ye tiɲɛnikɛla ye i n'ale bɛ bɛn i b'a faamuya la i n'ale bɛn izan a b'i kɛ a sago ye a b'i kɛ a sago ye a b'a to i b'i majigin ale ye o sɔrɔla mun na parce que ele yɛrɛ ka se dɔ d'a ma i k'a bila k'a bɛ se ko dɔ la o dengɛnɛya nana ele la ka ɲɛsin a ma i farala kan fana ka ala sɔsɔ ka filan ka fɔ ala ma donc ala min tun kan k'i protéger k'i dɛmɛ ala b'i n'ale to ɲɔgɔn bolo ala b'i to a bolo parce que i k'ala ye ka to yen إبن على أن أغنى شركاء عن الشرك من أشرك معي غيري تركته وشركه ألك ربا فلا ينادي سكورسي لقال ربا فلا عليك كارين بك أبو مغوما منك فورا فراليك أبي نو تيوم نيكو علي على ما على إلى تسيني أقول إكلي تسيكاني مكويا karisa le bɛ se ka ne dɛmɛ ka fɔ ne ka dɔn ale b'a fɔ sisan dɔn komi karisa le b'i le dɛmɛ ne yɛrɛ bɛ n sen bɔ a la min ni karisa to ɲɔgɔn ma a ka yɔrɔ tɔgɔ sɔrɔ izan adamaden min a k'i yɛrɛ majigin jinɛ ye ka tugu a kɔ
ka flanga fo ala ma ka faraka idan kwa be o tigi le ka sago ye a bi kɛ a b'a ya miiriya jugu bɛɛ don i kɔnɔ mɔgɔ ile k'a bila i hakili la k'i ka hɛrɛ ale bɛ se ka hɛrɛ lase i ma a bɛ se ka tɔɔrɔ lase i ma donc n'i y'ale bila o minɛn kɔnɔ ka ban ale fana o ka d'ale ye parce que a b'a dɔn fana ele n'ale bɛɛ lajɛlen bɛ minɛn kelen na sisan a bi kɛ a sago ye k'o bɛ kɛ an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma idan faman arada an yastaqdima al-jinn liyadurra bihim ikhwanakum min al-ins aw iltamasa an-naf'a indahum aw sa'ada bihim aw qada li sultanihim aw i'taqada bihim bi awhamihim dafa samanu jahali ako e mɔgɔ ni le bɛ gbɛrɛ jinɛw la k'o ye nafa dɔ s'i ma walima o ye tɔɔrɔ dɔ se mɔgɔ wɛrɛ ma o bɛɛ fana bɛ kɛ adamaden dɔw fana bɛ gɛrɛ o la ka tɔɔrɔ dɔ ɲini o ɲɔgɔn wɛrɛ ye a se ka kojugu kɛ mɔgɔ wɛrɛ la o b'o kɛ fana adamadenw b'o kɛ i b'a faamuya la adamaden ka jugu dɛ a cɛ ka jugu yɛrɛ 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 dɛ a kɔnɔ cɛ ka jugu a tɛ yɛlɛ o i balima a bɛ taga ninnu bila o bɛ se ka tɔɔrɔ sugu bɛɛ k'a la o b'o kɛ an karamɔgɔ ko ne ye mɔgɔ min k'o kɛ sisan k'i ma jugu o ye ko bɛ nafa lase i ma walima o bɛ se ka tɔɔrɔ lase mɔgɔ wɛrɛ ma i ya kolonbaliya sɔngɔ k'i b'a sara dɛ kolonbaliya dɔ de don dafa samadu jahadihi wa dalalihi wa shirkihi iz kad yata'araduna lahu bil adha n'o kɛra o bɛ kɛ mɔgɔ sugu bɛɛ ye i tɛ hakili tɛ sigi tun o tɔɔrɔ sugu bɛɛ lase i ma o de kosɔn rasuluna muhammad alayhi salatu wa salam ala k'ale ci ka na ma ma taraka khayra ila dala al-ummata alayhi wala sharra ila hazara al-ummata alayhi ala kɛra nana fɛn fɛn bɛ yen n'adamadenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la k'o bɛɛ don an kɔrɔ an bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ sira fɛn fɛn ala kɛra k'o bɛɛ ɲɛfɔ an ye a ka cila lase kɛla rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ala kɛra kɛla hinɛ le adamadenw an bɛ nafa sɔrɔ sira fɛ a ka bɛɛ fɔ an ye dɛ an bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ sira fɛ a ka bɛɛ ɲɛfɔ an ye dɛ hali n'an bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ an bɛ don cogo min na k'o fɔ an ye dɛ hali n'i donna kabinɛ kɔnɔ i bɛ sigi cogo min na ala kɛra kan bɛɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ den kabinɛ la taga la mɛ ala kɛra kan bɛɛ fɔ an ye dɛ i kan ka sigi cogo min na ɲɛgɛn kɔnɔ ni dakoma taga lo o bɛɛ ɲɛfɔla ala kɛra bolo pour que dakoma taga bɛ se ka bɔ lafiya la i bɛ lafiya sɔrɔ cogo min ni bɛɛ fɔra an ma si to yen i bɛ la i kan ka la cogo di i bɛ ji min i kan ka ji min cogo di a ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ idan o ala kɛra alayhi salatu wa salam a k'an lalɔnniya an nasta'iza billahi min hamazati shayatin sitanaw ka wasuwasa ala kɛra k'an lalɔnniya an kan ka mun fɔ an kan ka mun kɛ ومن ذلك ما رواه أبو داود والترمذي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين أن يحضرون على عليه الصلاة والسلام كنا أودوسرنا شوفه i kan ka dugawu min fɔ o de ye k'i sɛmɛ ala la ka bɔ tɔɔrɔ ko mun ma o dɔ ye nin ye tɔɔrɔ nin dɔ ye sitana ka wasuwasa ni hamazati shayati o b'a yira k'a fɔ u bɛ yen u bɛ tɔɔrɔ lase mɔgɔ ma nka tɔɔrɔ bɛ lase mɔgɔ ma cogo min na an k'olu fɔ aw ye فإذا رأى إنسان مثلا ابنه يبكي في الليل بكاء شديدا فجأة فليستعيذ بالله من هزمات الشياطين kuni ka ye kuma dɔ denkɛ ninnu su fɛ u bɛ balo u bɛ kasi a tɛ je i bɛ ko bɛɛ kɛ a tɛ donc n'o kɛla ye ala dalen sitana in tɔɔrɔ ma sitana ninnu o nɔ bɛ k'a dɔ la
o no be ke adola ngara mo be mi fayene ka beni mo rasuluna muhammad alayhi salatu wassalam aya irana ka fo al naw be ta dakuma trawrun na lu yoro no ni mun ka diwi jena shaytanan yoro sanma mango yoro no no ma ke sunun so ina e folo to korbo me dem so ngal sunun la tuluna nyama be floro na kana ke tuluni donc mo to si yoro le do do video nyaga ko no fana nyaga ke woro to foro lu ta nyaga ko to kumantan nyawo me ke ko su ko fe donc limi be to woro la ikanga iseme ala la ka bu toro mo ko su si yoro le be ta da kumanto ko lu si yoro la fi ala dali ala itan ka bu toro in hadhihi al-khusus ay makan qada' al-hajat mahdara ko uluye shetanas mahdara ay bi hadd yahdurha shayatin da kuma take robo shetano beke fa iza ata ahadukum khala naudu tala yera la kulu bima da kuma tarola falyakul a'udhu billahi min al-khubuth wal qaba'is man la lonena min belo min al-khubuth wal qaba'is ibedo nyaa ko ni kanga dugo mu ke odo وهذا الدعاء معصور عن النبي وقلنا على كرافه يبدو ينكون كنا بيرمات ولوسي يورولو اوسي يورولو يبقى على الدالي على يتان ابو توم بو بيلي يلي لتي لا فهمنا دو نيدو لا فنا يبدو نادا وي يسمع على لا يتان توم باسكو بيرو يبي نيلي مينكا كي بارو ينكون فورو كتولو غيلا kenyo wele kana ke tunu ye jo ya fangala donc ayu dabla pour que roti ni ko e mai nambola nyo ko ba ko furana ibe ya fanyini kala parce que cela manque wakati ke ni tala ko fola ibn tani mi ke nyo ko ni le mala ko kala ko mi dunu iga dunu doni bola fi ya ni ala ya fama ala ni na نسيت ندور عليه يوم كاتاني كمسك يلك كفوم منك ويعتبر هذا نقص مني وين غسيلي يا فما على يا فما يا فما لا تنيل دورو نيل تكون كاكي بروي أيه كم أبغى ولا تو بروك ودوم فو نيل كم أنا ودوم فو كم أنا ومشوف كم أنا ودوم فو وتولا تشيلا o tila wɛrɛ bɛɛ sɔrɔ denmisɛnw t'an ko to ɲini kɔnɔ donc i bɛ kojugu fila de kɛ e yɛrɛ bɛ ko tɔɔrɔ sɔrɔ i b'i den lalɔnniya ko ja mɔgɔ bɛ se ka to ɲɛgɛn kɔnɔ ka kuma éducation ka gɛlɛn dɛ denmisɛn fana b'o ye ko ja mɔgɔ bɛ se ka kuma ɲɛgɛn kɔnɔ parce que a ka fa ou a ba ye o kɛra dɔw fana bɛ ele k'olu kalan o la i b'i ta jurumu sɔrɔ i k'olu kalan jogojuguya min fana na i b'o jurumu fana sɔrɔ baara b'an bolo dɛ mɛ an n'u tɛ ninnu kɔrɔsi la k'a fɔ tɔɔrɔ b'a la hali i yɛrɛ den k'a nɛgɛ i bɛ jurumu sɔrɔ a na k'a fɔ i den ma ba nɛgɛso san k'a den ma o bɛ filɛ n bɛna nɛgɛso ko bɛɛ ka i bolo kɛ ten k'a nɛgɛ k'a kɛ komi fɛn dɔ dilan mɛ komi an b'o kɛ tuma kɛ ka hɔn i bɛ fɛ k'a minɛ i b'a nɛgɛ i bɛ jurumu sɔrɔ mais parce que i k'a kalan nkalon kan i k'a kalan nkalon éducation la lamɔ la o ye kojugu danni kana den kalan ko la ele yɛrɛ tɛ se min na hali i bɛ bɔla ba hali nɛgɛso denmisɛn ka d'u ma n'ala sɔnna a ma inchallah bɔda do di yɛrɛ ma n'ala sɔnna a ma inchallah an bɛna nɛgɛso denmisɛn ka d'i ma i ka nkalon tigɛ i k'a kalan nkalon na a ka yɔrɔ tɔgɔ sɔrɔ idan falfikiratu ula kuma min kɔnɔ sisan an bɛna hakilila dama dama an b'o sɔrɔ kuma min kɔnɔna la o fɔlɔ ye jumɛn ye anna shayatina laysa lahum sultan ala al-insan illa idha i'taqada bihim aw sharakahum ma'a Allah donc kuma fɔlɔ min an bɛ nin faamu adamadenw ni jinɛw ya ko la
o le jinɛ tɛ se ka ko si kɛ adamaden na jinɛ tɛ se ka foyi kɛ adamaden na fo ni k'i yɛrɛ to a bolo i ka bila k'ale de bɛ se ka hɛrɛ las'i ma a bɛ se ka tɔɔrɔ las'i ma i farala ka ala sɔn ka filankafoya kɛ n'a ye ala ye ka fara kan donc ala sɔnbɔla la o la sisan a b'i k'a sago la o ye fɛn fɔlɔ ye an bɛ min faamu an karamɔgɔya kuma la adamadenw ni jinɛw y'a don ɲɔgɔn na ye a gɔrɔ t'o sɔrɔ o de anna shayati laysa lahum sultan ala al-insan se t'o ye o tɛ se ka foyi kɛ adamaden na parce que ala ka adamaden tan ka bonya ka protéger an b'a fɔ a ɲɛna walada tɛmɛnen mɛlɛkɛw b'an ɲɛfɛ u b'an protéger la u b'an kɔfɛ u b'an kini fɛ u b'an ɲuman jinɛ bɛ se ka gɛrɛ mɛlɛkɛ la jinɛ ni mɛlɛkɛ ayyuhuma aqwa mɛlɛkɛw de b'i le kɔlɔsi yahfazunahu min amrillah yahfazunaka bi amri man bi amri abika aw ummillah bi amrillah jinɛw t'i le kɔlɔsi la i fa kama i ba kama u b'i kɔlɔsi la parce que ala le k'olu bila ko y'i protéger ka jinɛw to i le protéger ne ko jinɛ mɛlɛkɛw ka mɛlɛkɛw to i le protéger la jinɛ bɛ se ka mun k'i la jinɛ bɛ se ka gɛrɛ i la cogo di donc ni le ye baara kɛ k'a yira u la sisan ni i ka yira dɔ la a tigi taara k'a bɛ t'i dɛmɛ yan ba ko a ka ɲi n yɛrɛ bɛ se a t'a tun bolo ne ko min de ye dɛmɛ n m'a fɔ i ye wari d'u ma i ko k'a usaz a ka ɲi usaz a ka ɲi bon fana b'a to a ka ɲi a fana t'a kɛ ou bien ala k'olu bila le k'o y'i le latanga mais pour k'o y'i le latanga ele kan ka ye cogo dɔ la olu b'o to olu b'i le dɛmɛ o ye jumɛn ye o ye dɛmɛ sira y'i kun o ye ɲumanya sira y'i kun mais n'olu yɛrɛ k'a ye masa min k'olu ci ka na e ma e k'o masa ma k'o ye sen bɔ a la olu di k'olu ci n'i le k'olu ya patron ma k'a ye sen bɔ olu fana t'i sen bɔ o tɛ se k'o i y'a faamuya la donc ni ne fɛn fɔlɔ ye an bɛ min faamu adamadenw ni jinɛw y'a don ɲɔgɔn na o de ye o tɛ se ka foyi kɛ adamaden na parce que ala ka adamaden dan ka bonya o bonya nin ye o latangani ye ɔ a ma dan o ma a ye mɛlɛkɛw bila o b'an kɔlɔsi a ma dan o ma a ye ciden min ci ka na ma n'o ye muhamadu alayhi salatu wa salam a ye dugawu yira an na an b'o dugawu kalan min bɛ kɛ sababu ye k'an latanga ka bɔ o ya tɔɔrɔ ma o dugawu bɛ yen ala kɛra san 23 baara nin o dugawu caman de bɛ yen i siranna yɔrɔ la i ye nin kɛ tan i ye nin kɛ tan tɔɔrɔ nana i ye nin kɛ tan i ye nin kɛ tan nin bɛɛ fɔla donc n'i le banna o bɛɛ la k'i yɛrɛ to o bolo o b'i kɛ i sago ye o b'i kɛ o sago ye donc a ye yɔrɔw kɔlɔsi o de ye fɛn fɔlɔ ye an bɛ min faamu nin kuma nin na hali awal fikra o kɔfɛ an karamɔgɔ ko tugun hal yulki al-jinn lil-ins uluman wa akhbara qu'est-ce que jinɛw bɛ se ka lɔnni dɔ di adamaden ma ka kibaruya dɔ di adamadenw ma إن الجن قد يلقون العلوم والأخبار إلى قرنائه من الكهان وبالمناسبة لا يمكن الإنسان الذي يتعاون مع الجن إلا أن يكون كافرا أنغرا موكو est-ce que jinɛw bɛ se ka information dɔ di adamadenw ma u bɛ se ka kibaruya dɔ las'i ma wa walima u tɛ se ka kibaruya dɔ las'i ma donc nin yɔrɔ na sisan u bɛ se ka kibaruya dɔ las'i ma ou u tɛ se ka kibaruya dɔ las'i ma an karamɔgɔ ko e mɔgɔ o mɔgɔ n'i le bɛ dɛmɛ ɲini o fɛ k'o b'a yira k'a fɔ e tɛ silamɛ ye non yalala anta kafir non kana siga o la لا يمكن للإنسان الذي يتعاون مع الجن إلى أن يكون كافرا وهو قول واحد لأن أدق تعريفات للساحر أنه الشخص الذي يتصل بالجن يعني
dabari tigi y'a bɛɛ lɔnni fɛn min ye pour que a y'a dabari kɛ dabari ye min bamannen don min bɛ tɔgɔ sɔrɔ ale b'i yɛrɛ dɛmɛ ni jinɛw de ye i y'a faamuya la a b'i yɛrɛ dɛmɛ ni jinɛw de ye ala kɛra de ko man sahara fakad kafara mɔgɔ min ɲini ka kɔrɔti baara kɛ k'i kala kafiri o ye ala kɛra yɛrɛ kumakan ye n'i ye kɔrɔti baara kɛ k'i kala kafiri i b'a faamuya la hadisi dɔ nana olu ni kɔrɔti lɔnna min b'o baara kɛ ni n'i tagala u fɛ yen teri 40 yaseri tɛ minɛ teri 40 ni yaseri tɛ minɛ ne sala o teri 40 kɔnɔ i kɛla di i y'a faamuya la teri 40 yaseri tɛ minɛ est ce que mɔgɔ kan ka taa o baaraw kɛ wa an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna fa ayi jisali bayna al-jinn wal ins labudda an yakuna hadathu idlal al-bashar ko n'i y'a ye adamaden bɛ adamaden ɲɔgɔn to yen k'i balimaw to yen i masurunyamɔgɔw to yen k'i sinjiw to yen k'i siɲɔgɔnw to yen ele tɛ dɛmɛ ɲini olu fɛ f'e bɛ taa dɛmɛ le ɲini fɛn fɛ i ni min tɛ ɲɔgɔn ye la i t'a ye la i t'a kumakan mɛn a bɛ cogo di a bin nɔ a gɛn nɔ e k'o le i le dɛmɛ bilahi aleykum est ce que o dɛmɛ bɛ kɛ can kan wa a ɲɔgɔn ɲininka i tagala i balima jumɛn fɛ n'a ma i dɛmɛ adamadenya yɛrɛ depuis a daminɛ na a lɔnni bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de kan komi an ka y'an fasow bila ka na wali jamana kɔrɔ ne an nana fɛn ɲini olu ka hinɛ bɔ n tɛ kɔrɔ ko bɛɛ tun ye dɛmɛ de musa n'i bɛ bon lɔ sara i k'a lɔ cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen o b'a kalama bon tigɛ ka tigɛ jeni k'a di maçonw ma ani bɔgɔcɛlaw an bɛ bon lɔ ten de an wulila k'o lɔ ye o bon bɛ lɔ la min y'a bon bɛ lɔ la wari bɔ t'a la tigɛ de bɛ jeni tasuma la o bɛ kɛ di ye mɔgɔ o mɔgɔ b'o ɲimi a banna bon bɛ lɔ ka ban ka di ma dugu kɔnɔ tigɛ cɛkɔrɔbaw bɛ yen a y'o dɔw ɲini o bɛ na ye. Parce que an ka fa jamana bila ka na yan o le mana ni ne ya Kuyate fɔlɔ a tun bɛ kɛ di bon bɛ lɔ cogo di a tɛ ɲɔgɔn wele le ko n ya bon bɛ lɔ la u bɛ ne ya bon lɔ i mako bɛ ci la u bɛ ci bɛ labɛn k'a fili k'a siri yɔrɔnin kelen k'i ya bon fɛn kɛ an b'a pɛntiri o lon kelen fana k'a d'i ma a bɛ pɛntiri ni misibo ye misibo bɛ kɛ k'a pɛntiri Kuyate a b'an pɛntiri min tɛ misibo ye denmisɛnw bɛ bila yiri dɔw bɛ yen ko bomori ka ma lɔ an b'o ta k'a basi k'a nugu ka ɲa dugu kamilenw ni kungo ya bo ye u b'a cɛ ɲa ni misibo ye k'a masiri yɛrɛ kɛ o kan wari bɔ t'a la wari bɔ tun t'a la izan an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna ko ile y'i balimaw to yen ile ma se ka dɛmɛ ɲini mɔgɔ sɔrɔ i balimaw na adamaden na i sinji la i sigi ɲɔgɔn na i furu kɛ ɲɔgɔn na e ma o dɔ sɔrɔ ko y'i dɛmɛ fo diinɛ kɛ est ce que a bɛ kɛla can kama nele min bɛ taara dɛmɛ ɲini olu fɛ a tɛ kɛla can kan parce que i bɛ dɛmɛ ɲini mɔgɔ fɛ mɔgɔ min n'a bɛ ɲɔgɔn faamu mun na ala ka ciden fɛn fɛn ci a k'a bɛɛ kɛ adamaden de ye mun na mɛlɛkɛw ma na parce que an n'olu tɛ ɲɔgɔn faamu baara tɛ ɲɛ o e ni mɔgɔ min tɛ ɲɔgɔn ya kan mɛn e n'o bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ cogo di o ɲɔgɔn dɛmɛ tɛ kɛ can kan a tɛ kɛ can kan donc an ni jinɛw y'a don ɲɔgɔnya ɲɔgɔn dɛmɛ a bɛ kɛ mun kan nkalon kan an karamɔgɔ bɛ min fɔ an la an ɲɛna ka bɛn nin ma hali n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen n'ale ni jinɛw bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a kɛra mɔgɔ sugu sugu ye hali n'a bɛ langana le min n'a kun na kana fɔ k'a bɛ langana min n'a kun na hali n'a bɛ abaya le don la a y'a abaya don ni langana mini o t'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ nin abadan na la a ko kana mara sa parce que a tɛ kɛ can kan
e ni mɔgɔ min tɛ ɲɔgɔn kan mɛnna i bɛ kuma na mɔgɔ min fɛ mɔgɔ sugu jumɛn don a gbɛn don a fili don a bɛ cogo di e b'a dɔn e n'o bɛ baara kɛ cogo di ala yɛrɛ ka adamaden dan ka bonya min la i kan cogo di ile bɛ taa baara ɲini ni mɔgɔ i tɛ mɔgɔ min ye la ni dɔ ko ile ma Musa ka numéro dɔ di ile ma ko e 1000 bila la e b'a bila la e t'a tigi dɔn foyi ni k'o kɛ ni k'o lakali mɔgɔ ye o b'i le kɛ cogo di a bɛ ne o ye ko duguba le la a bɛ to n tɛ ni duguden don o bɛ fila b'i la ka fila kan ka b'i la parce que i tiɲɛnikɛla de a ka yɔrɔ dɔ sɔrɔ an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn ni maaw de wa su'al an هل يلقى الجن الإنس علوما وأخبارا ونقول إجابة لذلك أما العلوم والأخبار التي يمكن أن يلقيها الجن إلى قرنائهم فصدقها مرتبط بطبيعة مواضع هذه العلوم أنغرا موكو إسكي جينا وبسيكا كبارات دولا سيادما دوما وبيو تسيكا كبارات دولا سيادما دوما أنغرا موكو يابي أبينا كوفلا وكوفلا جمعي العلوم المشهورة لون مبيني دوغوتالا مو دوبا لو دوتالا وبسيكا وكبارات دولا سيادما لون دوبا لو دوتالا lɔnu dɔ bɛ yen dɔ b'a lɔ dɔ t'a lɔ mɛ lɔnu nɔ i b'a faamuya la dɔw b'a lɔ dɔw t'a lɔ komi olu n'an da tɛmɛna dɔ kan taamasiyɛn dɔw bɛ yen n'o sɔrɔla n'i y'o ye kɔnɔma na i b'a dɔn den nin a bɛ kɛ cɛ ye walima a bɛ kɛ muso ye o to lɔnu bɛ yen mɛ o bɛ kɛ ka sɔrɔ kɔnɔ bɛ yen dɛ o bɛ o de ko k'an k'olu ma ulumul mashhuda lɔni min bɛ kɛnɛ kan n'a bɛ ye kɔnɔ bɛ muso la est-ce que kɔnɔ nin a bɛ den nin bɛ kɛ cɛ ye wala a bɛ kɛ muso ye o bɛ lɔn parce que kɔnɔ bɛ yen ka ban ni kɔnɔ bɛ yen ka ban donc i bɛ se ka kɔnɔ yɛrɛ cogoya ou bien i bɛ se ka kɔnɔman yɛrɛ bila a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ i b'a ye ɲɛgɛnɛ ta k'a filɛ i b'a dɔn ɲɛgɛnɛ nin taamasiyɛn dɔw bɛ yen 80% n'i y'a ye ta a bɛ kɛ cɛ ou bien a bɛ kɛ muso ye o lɔnni bɛ yen mɛ o bɛ kɛ ko min bɛ kɛnɛ kan ka ban a ka yɔrɔ dɔw sɔrɔ mɔgɔ dɔw b'o lɔ komi mɔgɔ dɔw fana t'o lɔ cogo min na donc jinɛw b'o lɔ o lɔn komi adamaden dɔw fana bɛ se k'o lɔ ni ɲɔgɔn cɛ baasi t'olu la a ka yɔrɔ dɔw sɔrɔ donc taamasiyɛn dɔw bɛ yen o taamasiyɛn nin n'i y'o ye i b'a dɔn ko sanji bɛ na n'i ko taamasiyɛn i b'a dɔn ko sanji bɛ na adamaden bɛ se k'o lɔ komi olu fana bɛ se k'o ɲɔgɔn lɔ cogoya min na an karamɔgɔ ko baasi t'u ɲɔgɔn na lɔnniw bɛ yen bon o bɛ fana bɛ se ka kibaruya dɔ lase i ma teliya bolo ma parce que n k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ olu u bɛ don ɲɔgɔn na joona kunun olu tun bɛ se ka kibaruya lateliya cogo min na o lɔnni tun tɛ adamadenw bolo mɛ an fana ser'o ma bi o la sisan ko dɔw bɛ kɛ Amérique jinɛw bɛ se k'o lase jinɛw b'a ta o yɔrɔ ta jinɛw ani yan ta min bɛ baara la o ye cisaliw kɛ ka kibaruyaw lase ɲɔgɔn ma mɛ fɔlɔ adamaden tun tɛ se o la mɛ bi o lɔnniw b'an bolo telefɔni bɛ yen an bɛ kibaruya ko bɛ kɛ Amérique bi b'a a bɛ se yan k'a sɔrɔ fɔlɔ hali ni mɔgɔ kun sala Buwake yan bi k'a y'a mɔgɔw bɛ Mali la pour que o y'a dɔn k'a tigi sala tuma dɔ a bɛ se lɔgɔkun kelen na n'o ma dɔn parce que téléphone bɛ yan bi cogo min na tun tɛ ten i b'a faamuya la i bɛ taa telegram de ci olu bɛ bɔ dugubabaw la n'i ka telegram bɔ Buwake ka taa Bamakɔ n'a tigi bɛ Bamakɔ kɛrɛfɛ dugu la Bamakɔ k'o fana b'a bila ka taa olu ka duguba min bɛ yen komi Buguni Ɲɛmusi Sikaso fana bɛ nin kuma kan ka bɔ Sikaso ka taa yɔrɔ i b'a ye a tɛmɛ yɔrɔ ka ca lɔgɔkun kelen yɛrɛ bɛ kɛ a sɔrɔ a ma lɔn ko karisa sara u tun ye kunu ye est ce que o bɛ yen bi yan e yɛrɛ min ye sutigi ye tuma dɔ mɔgɔ wɛrɛw b'a lɔ ka sɔrɔ e ma lɔ fɔlɔ o bɛ yan bi yan ka teli cogo min na bi donc olu fana o ko tun bɛ olu fana jinɛw tun bɛ ten ka kibaruya lateliya mɛ ko min bɛ se la
mɔgɔw a ko bɛ yen dɛ fa y'olu kɔlɔsi ko dogoni tɛ ko mun mashhur donc jinɛw bɛ se k'o kɛ komi anw yɛrɛ fana bɛ se k'o kɛ cogoya min na n karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma a filanan al-ulum al-ghaybiyya in kanat al-akhbar allati yukhbiruna biha min al-mughibat fa hiya ala naw'ayn an ko min bɛ kɛnɛ kan o bɛ se k'o lɔn komi an yɛrɛ fana bɛ se k'o lɔn komi an ɲɔgɔn wɛrɛ t'o lɔn komi olu fana ɲɔgɔn wɛrɛ t'o lɔn mais ko dogoni don komi dogoni don est ce que o b'o lɔn an karamɔgɔ ko dogoni bɛ ko fila ko dogoni ye ale bɛ tilan ka taga fila a fɔlɔ ima an takuna min al-mughibat allati ista'sara Allah bi ilmiha ka ilmu sa'a masalan lɔnni dɔ bɛ yen ala kelen pe de b'o lɔn ala kelen bɛ lɔnni min lɔn jinɛ t'o lɔn mɛlɛkɛ t'o lɔn ciden t'o lɔn kuma tɛ jinɛ ma a k'o yɔrɔ fɔ n ye o ye ala yɛrɛ ka lɔnni ye o lɔnni bɛ ala bolo mɛlɛkɛ t'o lɔn ciden t'o lɔn kuma tɛ jinɛ ma a k'o yɔrɔ tɔgɔ sɔrɔ o ye ko dogoni ye an ko ko dogoni bɛ tilan ka taga fila o fɔlɔ o lɔnni kɔni tɛ jinɛw a filanan قد تكون هذه المغيبات من الأمور التي قضيت في السماء كدوني فلانا جنو بسيكولو وي كدوني دمي كدوني نو mais ala ka a latigɛ san na a latigɛla san na k'a ɲɛfɔ mɛlɛkɛ dɔw ɲɛna i b'a faamuya la mais mɛlɛkɛ tɔw t'a kalama kuma tɛ adamadenw ma donc o yɔrɔ la sisan jinɛ mun bɛ yen n'olu tun bɛ yɛlɛ sanfɛ o kibaruya ditɔ bɔtɔla ala fɛ k'a fɔ jinɛ mɛlɛkɛw ɲɛna u bɛ se k'o dɔn mais parce que a jigila ka ban kuma bɔra ala fɛ yen a fɔra mɛlɛkɛw ɲɛna i b'a faamuya la donc a bɔra ko dogoni na munna mɛlɛkɛ dɔw b'a kalama ka ban mɛlɛkɛ dɔw b'a kalama donc o yɔrɔ la sisan jinɛw ala tɛna fanga mun d'o ma o tun bɛ yɛlɛ san na o yɛlɛ bɛ n'o taara bɛn o kuma dɔw ma o bɛ bɔ o kalama n'o bɔra o kalama olu bɛ jigin n'o ye sisan u bɛ n'o lakali o y'a mɔgɔw ye mɔgɔ mun fana bɛ baara kɛla n'o ye u b'o lakali u bɛ nkalon caman lakali ka tugu pour que olu fana bɛ lawuli donc jinɛw bɛ se ka ko dogoni min lɔ o le mais ni k'a filɛ ko dogoni tɛ parce que a tun bɛ ala ka lɔnni na tuma min o t'a lɔ mɔgɔw k'a lɔ tuma na jumɛn a bɔra ala fɛ ka se mɛlɛkɛw ma tuma min o t'a lɔ o ye ko dogoni ye o bɛ min lɔ o ko dogoni fana o ko dogoni kelen o ciden dɔw bɛ se k'o fana lɔ misali bolo ma luti ka mɔgɔw Seydina Lut ale ya mɔgɔw tun bɛ baara tiɲɛni de kɛ u bɛ ban musow la ka nɔrɔ cɛw la u tun ye baara jugu le dugukolo kan donc Luti ale ni Ibrahim Seydina Ibrahim olu nana waati kelen balimaya yɛrɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ a kana tɔgɔ sɔrɔ donc mɛlɛkɛw nana Seydina Ibrahim fɛ ala ka mɛlɛkɛw bila ka na Seydina Ibrahim fɛ mais o bɛ taa Luti le kama Lutiya mɔgɔw kama ka t'o halaki a bɛ kuma natɔ ye la o tɛmɛtɔ dɔ ka taa Seydina Luti nɔfɛ ka mɔgɔw nɔfɛ mais o jigila Ibrahim kan o jigila Ibrahim kan Ibrahim ka ye lɔnnaw don a k'o fana ka a se bonya min ye k'o kɛ o ye mais a ka ye o yɛrɛ tɛ dumunikɛla o bolo tɛ sera dumuni ma Ibrahim siranna ko ko don ka dumuni ɲɛnama labɛn ka di lɔnnaw ma o t'a dun mun bɛ yen o yɛrɛ nana ye ko Ibrahim siranna o ka siranya bɔ a la ko anw tɛ mɛlɛ anw tɛ adamaden ye anw ye mɛlɛkɛw de ye anw ye mɛlɛkɛw de ye
i b'a fɔ an tɛ dumuni kɛ i ka ye ka Ibrahim hakili lasigi nin yɔrɔ nin na an karamɔgɔ dɔw b'a fɔ est ce que ko k'olu ye mɛlɛkɛ Ibrahim nana o la o k'a dɔn olu ko ye mɛlɛkɛ o ye kaba fɔ marabukan na ko kaba yahtamil sidik wal kadhib an ye mɛlɛkɛ mun de b'a jira k'olu ye mɛlɛkɛ Ibrahim ale t'o la ale m'o ye mɛlɛkɛ sura la bon pour que ka ye Ibrahim hakili sigi basharuhu bi ghulami Ibrahim tun bɛ san 100 a muso tun bɛ san 90 o ko k'ala bɛna den dɔ d'i ma donc o ka yɛrɛ Ibrahim na olu ye mɛlɛkɛw de ye mais o kibaruya min fɔra mɔgɔ tɛ se k'o fɔ fo n'i kɛra mɔgɔ ye min dɛmɛni bɛ ala yɔrɔ o lon kama donc jɔn dɔ bɛ se k'o ɲɔgɔn fɔ i ma i kɛ ciden ye komi ale yɛrɛ ou bien mɛlɛkɛ i b'a faamuya la nin yɔrɔ nin na an bɛ nin fɔlɔ aw ɲɛna ka hakili dɔ d'aw ma mɔgɔ o mɔgɔ ka kuma f'aw ɲɛna a kana tigi cogo filɛ a bɛ kuma f'a ye na ni dalu dɔ le ye min b'a jira ka min fɔ can don a bɔra ala yɔrɔ ou bien kuma ni sabatila ka bɔ ala kira la ni kuma na an bɛ n'o de faamu parce que ko k'olu ye mɛlɛkɛ Ibrahim ma d'a la k'u ye mɛlɛkɛ ye fo bɛ fɛn de jira Ibrahim na min b'a jira k'u ye mɛlɛkɛ ye o ka kuma de f'a ɲɛna o ko i muso a bɛna den sɔrɔ muso yɛrɛ kabakoya ko ne bɛ den sɔrɔ n cɛ ye mɔgɔkɔrɔba ye ne yɛrɛ fana ye akim muso min tɛ den sɔrɔ ko ne y'o ye mɛlɛkɛw ko kuma e bɛ kabakoya ala ka yamaruya la atajabina min amrillah a kɔrɔtɔ so an b'u wala da sɔrɔ ɲɔgɔn donc basharuhu bi ghulamin alim liyusbita ma qalu ala annahu malakun kuma filanan bɛ yen mais ale bɛ karamɔgɔ b'o fɔ o sabatini tɛ ten kosɛbɛ mais o b'o lakali kitabu dɔw la ko Ibrahim tun ka saga le jeni ka d'o ma donc k'a yira Ibrahim na k'olu ye mɛlɛkɛ ye ala ka se d'o ma o sogo ni o ka nin don a la kura ye o ma kɛ kabako ye o kɛra kabako ye pour que Ibrahim b'a dɔn k'a fɔ ninnu adamadenw tɛ an bɛ fɛ ka min fɔ aw ɲɛna yɔrɔ nin na sisan olu cila de ka taa lotiya mɔgɔw fɛ o ka mun de fɔ Ibrahim ye anu ye mɛlɛkɛw de ye ala ka n'u ci k'an taa loti ka mɔgɔw halaki est ce que o kun halakila o kuma halaki fɔlɔ mais o ka Ibrahim lalɔnɛ o ko dogoni na Ibrahim bɔra o kalama ka sɔrɔ mɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ olu min b'o ko kalama hada min al-ghayb mais Ibrahim k'a dɔn a ka lɔ cogo di a bɔra dogo la ka bila kɛnɛ kan bɛɛ t'a lɔ mais ale k'a dɔn est ce que a ka yɔrɔ nin faamu o ɲɔgɔnsiw fana min kɛra sisan na ni jinɛw y'o mɛn o k'a lɔn est ce que bɛɛ k'a lɔn wa est ce que o b'a jira k'olu bɛ ko dogoni lɔ wa est ce que Ibrahim n'a y'a cidenya a k'a lɔn ko mɛlɛkɛ ninnu bɛ tagala lutiya mɔgɔw le nɔfɛ wa a m'o lɔn a yɛrɛ m'a lɔn fɔlɔ ko mɛlɛkɛw yɛrɛ lo tumana na o ma sɔn ka dumuni kɛ min kɛ Ibrahim siranna o sɔrɔla k'a yɛrɛ Ibrahim na n'u tɛ adamaden ye ko san tɛ dumuni kɛ an ye mɛlɛkɛ le Seydina Ibrahim ala teri lo ala ye adamaden min minɛ k'a k'a teri ye ka bonya la kan o ye Seydina Ibrahim ye a n'a y'a mɔgɔ baya a m'a dɔn ko n'u ye mɛlɛkɛ ye fo yɛrɛ ka o yɛrɛ yira Ibrahim na k'anw ye mɛlɛkɛ ye o nana kun min na fana Ibrahim m'a lɔn fo k'a fɔ Ibrahim ɲɛna o b'a yira k'a fɔ ni Ibrahim ma ko dogoni lɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛna ko dogoni lɔ est ce que a ka yɔrɔ tɔgɔ nin faamu donc jinɛw tɛ ninnu o t'a lɔ to ko dogoni lɔ ko dogoni min bɔra kɛnɛ kan mais a ma se bɛɛ ma o bɛ se k'o lɔ olu walada la n k'o ɲɔgɔn fɔ ni président bɛ n'a ya ministre bɛ ɲɔgɔn ye la o bɛ fɛ ka décision dɔ ta ni président o yɔrɔ la président mako nana se dɔ ma urgemment a mako b'o tigi la o ye do o do la président kan ka na sɔrɔ kuma min bɛ ministre ni président bɛ min débattre la ale k'o kuma mɛn
n'a bola bɛ se ka taa fɔ muso ɲɛna a b'a fɔ a teri ɲɛna ko nin de bɛna kɛ ne nɔ est ce que a bɛ ko dogo la a bɔra kɛnɛ kan mais est ce que bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ b'a dɔn jamana kɔnɔ sali yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ tɛ ni sa n'a bɔra sali kɔnɔ ni mɔgɔ 30 de bɛ ministre la ou bien mɔgɔ 20 n'o mɔgɔ tɛ Côte d'Ivoire mɔgɔ million yirika la si t'a mɔgɔ min bɛna kɛ mais ale bɔra a kala mais est ce que o b'a yɛrɛ k'a bɛ ko dogo la ko dɔ le ko a bɔra kɛnɛ ma dɔɔni parce que président n'a ya ministre ka kuma nin bɔ kɛnɛ ma n'a sɔrɔ o kuma bɔ ale tun t'a dɔn donc o ɲɔgɔn si mun bɛ kɛ jinɛw bɛ min dɔn o don est ce que a bɛ kuma ninnu kɔlɔsi la a ye hakili to kumaw la ninnu bɛ fɔlɔ aw ɲɛna pour que an ye bɔ an yɛrɛ kalama a ka dɔ tɔgɔ sɔrɔ idan an karamɔgɔ ko ni nin lɔnna aw fɛ ka ban nin bɛɛ lɔnni kɔfɛ e mɔgɔ min bɛ t'i yɛrɛ d'o ma k'o bɛ kɛ cogo di ismul mutasib bi jinn min al-ins inna man yulqi sam'ahu li shayatin alayhi ismu kabir ko nin bɛɛ kɔ n'i ye mɔgɔ min b'i yɛrɛ t'o bolo k'o lamɛn k'i ma juguya ko ye k'i b'o jurumu ta dɛ i bɛ jurumuba de sɔrɔ i b'a faamuya la mɔgɔ min yɛrɛ to jinɛw bolo k'o lamɛn k'i bɛ jurumuba sɔrɔ i bɛ jurumuba sɔrɔ cogo di o bɛ kuranna de kɔnɔ u bɛ sura min na o b'a fɔ ma suratu shuara aya 222 sura a laban yɔrɔ ala ko de hal nunabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin ko yalanti aw kibara shaytana bɛ jigin mɔgɔ mun kan tanazzalu ala kulli afaqin asim a bɛ don jigin mɔgɔ mun kan ngalontigɛla jurumutɔ yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibun hada Qur'an yɛrɛ kumakan min donc mɔgɔ min b'o lamɛn onu mun bɛ baara ko ngalontigɛyɔrɔ lo jurumutɔw suratu shuara aya 222 hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin tanazzala ala kulli afaqin asim yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibun ne kurma aya min bɛ o ya tiɲɛni ni o ya jurumu ni min b'o yira law lam yakun fi kitabillah ila hadhihi al-aya la kaffat hali ni aya wɛrɛ tun tɛ kurulan kɔnɔ fo nin ni kuma bɔ fa hadha alladhi yulqi uznahu lishayatin huwa afaqun asim mɔgɔ min yɛrɛ d'u ma k'o lamɛn k'i ye ngalontigɛla ye jurumutɔ le ye فأي تعاون بين الإنس والشيطان والدليل قطعي على أن هذا الإنسان أفاق مو نيلي بيدو جنو ني إلي أو بدو دونغا بولا نونكا كي يردو كفو كما فلاتي إلي جرمتو لونغا لتيلا لي إكلام غسوسوي يا فميلا إكلام غسوسوي يا فميلا إكلام غسوسوي an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni min donc an bɛ min kɛ ɲumanya ye ala ko de ala inna awliya Allah allazina la khawfun alayhim wa la hum yahzanun man huwa awliya Allah allazina amanu wa kanu yattaqun ko ala ka mɔgɔ ɲuman ko siranya t'o la olu tɛ siranya t'o sɔrɔ lahara fujunu fana t'o sɔrɔ n'o fana saya k'o sɔrɔ u bɛ taa ala k'o ya denbaya min kɛ k'o kana nimisa o la mɔgɔ jumɛn de ala ka mɔgɔ ɲuman ye ala yɛrɛ de k'a fɔ kɛ dɛ alazina kanu ye alazina amanu wa kanu yattaqun muslimana ala ma ka siran ala ɲɛ k'olu ye ale ka mɔgɔ ɲuman ye bi b'a faamu o la sisan min bɛ tagama ji sanfɛ mɔgɔ ɲumanya t'o ye o mɔgɔ ɲumanya ala le ko ten ne m'a fɔ o do ka tagama ji sanfɛ o tɛ mɔgɔ ɲumanya ye dɛ ala kuruna ala yɛrɛ de ko ten la u bɛ sanji bɛ na a tɛ s'i ma o tɛ mɔgɔ ɲumanya ye o tɛ mɔgɔ ɲumanya ye cɛkɔrɔba kelen-kelenw bɛ u b'an ya dugu la an ya dugu ye ko tɛngɛrɛ la
an fa dɔw tun bɛ yen u bɛ tagama sanji bɛ na a tɛ s'o ma mɛ est-ce que mɔgɔ ɲumanw de kun wa o t'u ye mɔgɔ ɲuman ye yira o ye ne yɛrɛ mɔcɛw ye n tɛ taa la yɔrɔ jan dɛ ne yɛrɛ faw ta faw parce que tawhidu lɔnmalɔnw bolo o tɛ mɔgɔ ɲumanya ye lɔnna tun bɛ jigin o kan u bɛ an kɔrɔ dɔw bɛ yen o dɔw ma sa fɔlɔ o bɛ yan ni lɔnna nana u b'a fɔ cɛkɔrɔbaw b'a fɔ ko i ta cɛncɛn ni kabakuru misɛnninw u bɛ cɛncɛn ni kabakuru misɛnninw u b'a kɛ sukaro ni basi ye ka d'u ma est-ce que mɔgɔ ɲumanya le o ye la mɛ u ma sɔn k'a yira o denw na munna u ma yira o yɛrɛ denw na parce que fɛn ɲuman de tɛ ne ma taga yɔrɔ jan dɛ nin ye ne yɛrɛ y'a mɔgɔw wele ni ko fɛn ɲuman dɔ tɛ ne yɛrɛ a tun tɛna ɲuman caman ye ne yɛrɛ bolo n mana bɛ taama fɛngɛw la o tɛ yɔrɔ a sɔrɔ tun ka gɛlɛn n yɛrɛ faw ta faw et puis n ka dɔw ye fana a ka yɔrɔ dɔw sɔrɔ izan anw ni jinɛw an tɛ mɔgɔ sugu kelen ye an tɛ mɔgɔ sugu kelen ye a bɛ komi sisan Musa ni cɛ ni muso k'aw bɛ teriya ta est-ce que mɔgɔw tɛ siga e la munna u bɛ siga e la a tɛ teriya ta ɲɔgɔn ye cɛ ni muso tɛ teriya ɲɔgɔn ye a tɛ mɔgɔ sugu kelen cɛw ni cɛw de bɛ teriya ta musow ni musow bɛ teriya a tɛ teliya mɛ ele cɛtɔ e ni musow de bɛ ɲɔgɔn fɛ su ni tile mɔgɔw bɛ siga e la denisa mɔgɔw tɛ siga e la o kelen don adamaden ni jinɛ k'aw ye kɛ teri ye o bɛ sigi la a tɛ mɔgɔ sugu kelen ye fiɲɛ bɛ yen donc exemple dila an ka faamu kɛ cɛ ni muso aw ye teri a y'a teriya mɔgɔw bɛ siga i la dɛ i kɛra mɔgɔ sugu sugu ye sariya k'o fɔ an ɲɛna ko cɛ ni muso man ka lakoloya ɲɔgɔn fɛ sitana bɛ kɛ aw sabanan ye mɛ n'i ka cɛ ye don ka bɔ a la e ni muso bɔ mɔgɔw bɛ siga i la a y'a yɛrɛ kɔlɔsi o la ko dɔw bɛ yen pour que sitana kana se aw la i ni muso fila ko adamadenya ko si kana o bila a fila ye sigi yɔrɔ la ka ko dɔ kɛ f'a ye kɛ mɔgɔ saba ou bien a ye kɛ kɛnɛ a y'a faamuya la n tɛ mɔgɔw bɛ siga o la donc i ni jinɛ fana ye baara kɛ mɔgɔw bɛ siga i la hakilima bɛɛ bɛ sigi la fɛn fɛn bɛ jinɛ faamu bɛɛ bɛ sigi la an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn nin ma an bɛ ala dalen faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔ ni aw ma yɔrɔ ba la ma nka an k'a yira aw la walanda tɛmɛni k'a fɔ fɛn min b'a yira k'a fɔ jinɛw tɛ ko dogoli la masa sulemani k'o baara ɲɔgɔnya saya nana se masa sulemani ma a kun dɛnni bɛ a ya bere min na masa sulemani sara jinɛw bɛ baara la mɔɔ m'a lɔn ko masa sulemani sara fo bubaga le donna bere la dɛnni bɛ bere min na bubaga le donna o la ka o bere dun fo ka bere tori bere torila n'a torila a bɛ magaya a kuwa ka bɔ a ma a binna o la o k'a dɔn o de la k'a sara o bɛ mun de yira o la o ye kuranna haya yɛrɛ b'o yɛrɛ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته فلما كر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين جنو يركو كنا الله نعم يقولوا ونلو أنك تامك بارا لكان كنتو كيو ولو يرى البن فولا تبين فلما كر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين تقولوا ونلو أنا رموا من فلان كبيني موضوع فنقول قولا واحدا إن الجن لا تعلم الغيب تقولوا ونلو يشيما كما أنهم ليس لهم تأثير جسماني على الإنس وفنا تسيك الدعاء دما دينا كوبي كلاي سويه فوني كيردو هما la famille donc yɔrɔ na ko fila fana ɲagamu bɛ mɔgɔw ma yɔrɔ na a fɔlɔ
an karamɔgɔw mun ka sariya kalan olu ko jinɛ bɛ tolon ka adamaden na ni k'i yɛrɛ to a bolo komi an k'a fɔ kuma daminɛ na cogo min k'a faamuyala jinɛw o tɛ se ka ala kɛmɛ ka adamaden bonya a k'i bonya ni hakili ye a k'i bonya ni dɔnni ye a k'i bonya ni sariya kan ka nana sira mun don an kɔrɔ dugawu mun e kan k'olu kɛ k'i le to olu kɛla i bonya n'o i lataganin n'o fana ni mɛlɛkɛw ye i b'a ye la donc sariya mɔgɔw ko k'i le to baara la jinɛw tɛ se ka torun k'i la n'i y'a ye o ka torun ka mɔgɔ min na i le k'o sira bila i m'a ye hali an denmusow n'an musow mun bɛ yen n'i b'a ye la ko jinɛ fɛngɛw bɛ mun na a bɛ sɔrɔ o yɛrɛ b'a ɲini na o yɛrɛ b'a ɲini na o b'a ɲini na cogo di musow bannen o tɛ musɔrɔ siri donc o tɛ musɔrɔ siri baliya nin o bɛɛ o y'a bana ni sababu dɔ ye donc hali i ma musɔrɔ siri ko sariya ko ten i b'a siri parce que a b'i yɛrɛ latanga ka bɔ jinɛ i t'a siri a y'o ɲɛfɔ o ɲɛna hali n'o ma siri ala kama o y'a siri a bana jugu min bɛ o sɔrɔ ni jinɛ o y'a siri ko fila don mais n'o ka siri ala ko kama o bɛ baraji sɔrɔ mais n'o ma siri ala ko kama a bɛ n'o yɛrɛ latanga ka bɔ jinɛw ya tɔɔrɔ ma donc a b'a dɔn o la sisan jinɛw bɛ tɔɔrɔ mun na sira an nɔ b'a la a y'a fɔ an musow n'a denmusow fana ye o ye fani ɲuman don i ɲɛ b'a la ten jinɛw ninnu u bɛ keleya dɛ u bɛ ɲɛbɔ an musow fɛ an n'an denmusow u ka d'o ye dɛ o yɛrɛ de b'a fɔ ten musa non ele yɛrɛ filɛ kuma bɛɛ muso dolakolon bɛ ɲɛ kɔrɔ hali kɛra mɔgɔ sugusugu don t'a lajɛ ye dɛ donc an y'a musow n'an denmusow lakolon don fani ɲɛnama tɛ don la sinbaraw bila bɛ kɛnɛma wotow bɛ kɛnɛma ten ele b'o kɛla adamaden dɔrɔn tɛ ni fɛn wɛrɛ de bɛ yen a bɛ jarabi la o adamadenw bɛ jarabi ɲɔgɔn na cogo min na o fana bɛ jarabi an na ten de a y'o yɔrɔ kɔrɔsi a ye kuma an denmusow fɛ o fani ɲuman don mais an musow le sinbaraw bɛ kɛnɛma wotow bɛ kɛnɛma cɛ b'o cɛ tɛ i yɛrɛ lakɔlɔsi i yɛrɛ latanga a ka yɔrɔ t'o sɔrɔ donc an dama tɛ so kɔnɔ an dama tɛ yen an ni ninnu de bɛ yen ɲɔgɔn kan su ni tile o fana bɛ lajarabi an na n'i ka y'a fɔra ko cɛ ni muso kana kɛ ɲɔgɔn fɛ mun dɔn k'an bɛ lajarabi ɲɔgɔn na de o kosɔn ko cɛ ni muso kana don ɲɔgɔn na al-ikhtilat fitina caman bɛ yen a sababu ye ikhtilat rijal bɛ yen ni nisa cɛ ni muso don olu nana ni balawu caman ye bi a faamuyala donc o balawu minnu bɛ yen n'o bɛ sɔrɔ an ɲagamu ɲɔgɔn la olu fana fɛ a bɛ kele olu ɲɛ b'an muso jurakolon n'an denw jurakolon na su ni tile fani ɲɛnama donni tɛ u bɛ lajarabi o la n'o lajarabi o la ne nana k'i b'o furu i bɛ ko bɛɛ kɛ i tɛ ɲɛ sɔrɔ tuma bɛɛ a bɛ cɛ image cɛ juguya le ta ka bila jinɛtɔ bɛ a cɛ ni a bɛ cɛ image jugu bila muso ɲɛkɔrɔ muso nin bɛ cɛ nin ye a t'a yɛlɛ aw b'a yɛlɛ adamadenya ɲɛ min kun ale t'a yɛlɛ ten a tɛ se ka diya ye k'a kani bɔ a la walima a bɛ cɛ ta fana kɛ ten toujours i muso b'a ye image cɛ jugu de la a tɛ diya ye ɲɛsin ma o de kosɔn furu bɛ kɛ furu o tɛ diya ɲɔgɔn ye bɛ cɛ bɛ ko bɛɛ kɛ ou bien muso bɛ ko bɛɛ kɛ a cɛ a man d'a ye parce que a ni cɛ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ o jarabeni b'a la o de b'a ye imagine o se b'a ye o a bɛ o ɲɛ de bila a cɛ ɲɛ la a tɛ se ka diya ye ɲɛsin ma ninnu ye gundow le cɛkɔrɔba yɔrɔ ninnu kɔlɔsi n'a ka ye furu bɛɛ kɛla cɛ n'a muso bɛn tɛ yen ou bien i bɛ ko bɛɛ kɛla ye a tɛ bɛn tɛ a sababu bɛ bɔla fɛn minnu de ye ninnu a y'a yɔrɔ tɔgɔ kɔlɔsi ala hakili ɲuman d'an ma donc darisu nin a ye hakili to a la a bɛ hakili caman d'aw ma
a bɛ mɛn tafsir ninnu na ninnu tɛ a tɛ bɔ ninnu kalama donc ninnu hakilila mun ye ninnu ye a b'a hakili to a la a ye kuma dɔgɔmusow fɛ hali mun bɛ yan mun fana ta muso bɛ yen a ye kumaw fɛ mun da denmusow bɛ yen cɛkɔrɔbaw a ye kuma denmusow fɛ o ye fanimanw don an sɛgɛn bɛ kuma caman na furu bɛ kɛ kalo 2 mankan wulila a ka kun e yɛrɛ bɛ i bɛ kɛ a dɔw fila ye jinɛ min bɛ nin la ko k'ale k'a lɔ ka ko e ɲɛ dɛ a b'o fɔ kɛ e t'o dɔn ɲinɛ o bɛna furu a ko ka sɔrɔ ele ma bɔ a la fɔ ne bɛ ɲɔgɔn fɛ musaw bɛ nin bɛɛ fɔ o ka ɲɔgɔn lamɛnna o a ni le nana k'i le b'o furu i bɛ sɛgɛn dɛ an yɛrɛ bɛ dugu kɔnɔ a b'a caman mɛn o a ta mɛnna donc an bɛna bi taa lalɔ n'ala sɔnna ma inshallah ala k'an si don sini na an ka bila yɔrɔ min na an bɛna taa sini don an si kɔnɔ ya rabbi ala ma hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh